Hello guys, लोगोफोर आं दा दिनै भिडिअ बानायलायबाय लोगोफोर आङो माने दा हालेवदों आरो बेलासियाव नै लोगोफोर बेखौ हालेवदों आरो आङो दा खोथिया फोनो आरो बेखौ आङो स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर आङो दिनै स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर मा खालामनो आरो उपाय गैया लोगोफोर मावना जायाबानो मोनजाया नालाय लोगोफोर दिनै नैबेखौ आं हालेवखांलायबाय दब्लायसे बेयाव खोथिया फोगोन आरो ओमफ्राय बैयाव आसु फोदों आरो बैयाव बेरा सोंनायाव बेयावबो बेरा सोंनायावबो मोसौ हाबलायबाय आरो लोगोफोर खोथियाखौ खावसे जाना होलायबाय आरो मा खालामनो आरो नै दा आङो ट्रेक्टरजों हालेवनो नागिरदों माने गायनायनि थाखाय बै आसुनि थाखाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा लोगो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोनखौ आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलायदो आरो लाइक खालामना होदो लोगोफोर কোনোবা যদি চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে দিও বন্ধুসকল মই বিধানৰ কাৰণে মানে হাল মাৰিছো এইটো আৰু মানে বিধান ফেলাম আৰু নতুন বিধান ফেলাম মানে নতুনকৈ এইটো আৰু বন্ধুসকল মই এতিয়া হাল মাৰিম আৰু আকৌ আবেলি মানে বেলাপাৰ্টিত মই হাল মাৰিছো এতিয়া আৰু মানে বন্ধুসকল আজি মই এইটো হাল মাৰিম আৰু মই এইটো বাকী আছে আজি 2 ডবলামান মাৰিম আৰু ভাগা লাগি যায় মানে 3 বিঘামান খেতি কৰিম আৰু তাৰপিছত বেলেগ খেতি কৰিম আৰু এইফালে আৰু এইফালে এইখিনিমান আছে আৰু মাটি হাল মাৰিবৰ কাৰণে এইখিনি মাটি আছে 3 বিঘামান মানে আহু পেলাম আৰু মানে লগাই দিম ৰুই দিম হেণ্ড ট্ৰেক্টৰৰ লগত মই হাল মাৰিম এইটো আৰু পাৱাৰ টিলাৰ বন্ধুসকল लोगोफोर नै आं दा ट्रेक्टर हालेवसै आरो बेनो आरो आंना ट्रेक्टरा माने जाबजुब आरो गिदिरखौ बायनो हाया नालाय लोगोफोर मा खालामनो आरो दैज्लां बोथोराव नै हाग्रा बारि लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया बন্ধুসকল জঙ্গল বহুত বেছি আৰু এই কি নাম আছিলে এইটো জঙ্গল বেছি হৈছে মানে নামটো নাজানো মানে অসমীয়াবে কি কয় এইগিলা জঙ্গলটো মই ওচৰত দেখাই দিম এইটো আৰু পলটো মন বহুত বাঢ়ি গৈছে মানে এইগিলা জঙ্গলটো মানে বহুত এই যে এক মাকা বাঢ়ি গেল তাৰো বাঢ়ি গেল এটি এইফালে হিমা আছে আৰু আমাৰ তাৰে এইফালে মানে বা ফুটিটোৱা আছে তাৰে হিমা আছে তাতে সীমা আৰু এইটোৱে বন্ধুসকল আমাৰতো এইফালে চিধা আৰু ট্ৰেক্টৰৰ মাটিটো আমাৰ মাটিটো বন্ধুসকল এইটো আৰু মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ট্ৰেক্টৰটো মানে এতিয়াতো ৰাতি হৈ যাব মানে 2 ডবলামান মাৰি পেলাই মই গুচি যাম আৰু ঘৰতে চলে পেলাই এইটো আধা মাৰছি মানে এইফালে আৰু মাৰবা আছে তো এই 1 ডবলাটো মানে ফেলাম আৰু বিধাन ফেলাম आरो बন্ধुসকल लोगोफोर आं दा दब्लायसेनि थाखाय आङो खोथिया फोनो थाखाय हालेवफैदोंमोन आरो नैबेखौ आरो এই दब्लायसेखौ आरो बे गेलसि थानायनि खाथिना आरो नैबेखौ गायनायनि थाखाय आं हालेवजोबसै गाबोनबो स्टार्ट हालेवनाय जासिगोन लोगोफोर फार्स्ट माने स्टार्टिं हालेवनायासै आरो आप लोगों ने नया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए आप लोगों ने मेरे चैनल को खेती करने के लिए मैं यहाँ पर मिट्टी हल ट्रैक्टर से छोटा सा ट्रैक्टर से हल मारता है मैंने अभी हल मारा है ये देखो 1 डबल हल मारा है मैंने अभी मारा है अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है फिर रड हो जाएगा तो अभी स्टार्ट करूँगा फिर भी यहाँ पर देखो आज वीडियो ये है बाय बाय दोस्त लोगोफोर आं दा दोनथ'लायनोसैलाय আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে लोगोफोर
दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आङो दोनथ'लायसैलाय लोगोफोर रायलायनायाव डिस्टार्ब जायो नालाय लोगोफोर भिडिअ खालामनाया आङो गाबोन आं भिडिअ खालामलायसैलाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर कोनिबा जुदि चेनेलाव नतुन चेनेलखौ साबस्क्राइब कर दिया और लाइक कर दिया बंधुकल माने बिदान माने रुई दिबा कारणे मैं माटी जगार करछु 3 बिघा मान हेतु आरो माने कटियाটো डाঙर হৈছে माने रुई दिबा लागे এইকাৰণে হাল মাৰিম আৰু সন্ধিয়া হলিও মাৰিম আৰু কালি বিশুকৈ মাৰিম মানে ফাঁকা লাগি যায় আৰু মানে এইকাৰণে আমি বহি কাম কৰিছো আৰু মই बंधुकल बाय बाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअ लाबाय मैया आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन लोगोफोर बेनि थाखाय निमाहा बियो आङो नोंथांमोनसिम যোৱাকালি মই ভিডিঅ আনবা পাৰা নাছিলি মই আজি ভিডিঅ আনছিলো बंधुकल আজিৰ ভিডিঅটো এইখিনিয়ে মাত্ৰ আৰু बंधुकल কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে মই আজি জনাই দিছিলো আপোনালোকে बंधुकल কোনিবা যদি আপোনালোকে মোক যদি কিবা ভুল কৈছে যদি আপোনালোকে মই ক্ষমা বিচাৰো बंधुकल আপোনালোকে মৰম কৰি পেলাই মোৰ চেনেলটো মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও আৰু লাইক কৰি দিও बंधुकल আজিৰ ভিডিঅটো সেইখিনিয়ে বাই বাই बंधुकल लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आं दा हालेवलायसै आरो लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर